Bonjour mes chers étudiants, bonjour tout le monde, bonjour à tous qui nous suivent. Aujourd'hui, je vous présente les techniques de la décoration théâtrale, buts et moyens d'expression. النهارده هنتكلم مع بعض عن الديكور traditionnel. احنا عندنا طبعا كذا شكل من اشكال الديكور تhéâtral. النهارده هنتكلم مع بعض عن الديكور traditionnel ونعرف quelles sont les caractéristiques du décor traditionnel. Alors, au début du XVIIe siècle, بنتكلم في الأول عن شكل الديكور théâtral في بداية القرن ال17. Le décor est réparti en plusieurs lieux كان مقسم في على شكل أماكن مختلفة représenté sous forme de toile peinte كانت على شكل قماش مرسوم. زي مثلا بناخد exemple une prison سجن un jardin حديقة une forêt غابة une ville مدينة un palais قصر. كل ده كان بيبقى مرسوم sur toile peinte. Comme au Moyen Âge مثل العصور الوسطى les acteurs الممثلين afin de bien marquer les différents endroits de l'action dramatique للإشارة إلى الأماكن اللي بتدور فيها الأحداث الدرامية se tiennent d'abord devant le lieu où est censé se dérouler la scène. كان في الأول لازم إن هم الإشارة للمكان اللي بتدور فيه الأحداث على الممثل إنه بيقترب من المكان اللي مرسوم على التوال بانت كنوع من أنواع الإشارة إن الحدث بيدور في هذا المكان. Avant de s'avancer sur le devant du plateau قبل أن يتقدم لمقدمة خشبة المسرح. Pour que le décor crée l'illusion visuelle. L'illusion visuelle هو الإيهام البصري. لكي يخلق الديكور المسرحي هذا النوع من أنواع الإيهام البصري il faut que le cadre هو إطار خشبة المسرح بنسميه le cadre. Il faut que le cadre donne l'impression يعطينا الانطباع أو الإحساس qu'il se prolonge idéalement au-delà de ses limites. Qu'il se prolonge يعني بيمتد qu'il se prolonge au-delà de ses limites إلى ما وراء الحدود هذا الكادر. La perspective هو الرسم المنظوري أو اللي بنسميه ال 3D. La perspective est une technique picturale هو تكنيك تصويري رسم بيعتمد على الرسم qui cherche cet effet de profondeur de la scène. من خلال تكنيك الرسم المنظوري أو la perspective هنا ببدأ إن أنا أقدر إن أنا أدي انطباع أو إحساس بعمق خشبة المسرح. Chacune des toiles était peinte de façon à donner l'illusion de la profondeur. Cette technique a pour but هدف هذا النوع من أنواع التكنيك de décor et d'agrandir يعني يكبر d'agrandir l'espace scénique الفضاء المسرحي et de reproduire un espace réel وإعادة إنتاج فضاء حقيقي. La perspective nécessite le trompe-l'œil. دايما مع technique de la perspective لازم يبقى معاها دايما parallèle la technique du trompe-l'œil اللي هو الخداع البصري. فلا perspective تتطلب دائما technique du trompe-l'œil qui la complète اللي بيكملها. Le trompe-l'œil tend à substituer يعني تستبدل à l'objet réel شيء الحقيقي à son relief ببروزه à sa matière بالمادة et à sa couleur وباللون la représentation picturale de l'objet يعني استبدال الشيء الحقيقي بالشيء المرسوم أو تمثيل المشهد الطبيعي بالرسم. زي إيه عندنا exemple comme le bois الخشب le métal المعدن tissu الأقمشة l'eau أو المياه. La perspective demeure un des moyens de créer l'illusion
هي نوع من أنواع التكنيك دو ديكور اللي بتخلق لنا نوع من أنواع الإيهام البصري. Mais ce perfectionnement ne résolve aucun des deux problèmes majeurs. في عندنا مشكلتين بسبب هذا النوع من أنواع التكنيك اللي هما le rapport de la perspective et de l'acteur. علاقة البرسبكتيف الرسم المنظوري أو الديكور اللي بالشكل المجسم ده et de l'acteur والممثل، وعلاقة البرسبكتيف بالمشاهد et le rapport de la perspective avec le spectateur. Et المشكلة l'acteur en s'éloignant du cadre de scène، s'éloigner يعني يبتعد، لما يبتعد الممثل عن إطار خشبة المسرح donne l'impression de grandir par rapport au paysage peint، بيدينا انطباع بأنه ضخم جدا بالنسبة للصورة المرسومة على هذا النوع من أنواع الأقمشة. احنا قلنا الديكور كان مرسوم على نوع من أنواع القماش. هنا بيحصل مشكلة في إن الحسابات ما بتبقاش دقيقة جدا بحيث إن أنا أقدر إن أنا أوفق بين الحجم الطبيعي للممثل والحجم الطبيعي للصورة المرسومة. فهنا بيحصل نوع من أنواع الديكالاج لما بيجي الممثل يتحرك على خشبة المسرح أو يبتعد عن مقدمة خشبة المسرح ويبدأ إن هو يتحرك لعمق خشبة المسرح، بيبدأ يبان هنا الديكالاج بين الرسم المرسوم أو الديكور المرسوم على التوال بينت والحجم الطبيعي للممثل. L'acteur devient ridicule. طبعا في الوقت ده بنحس بان الممثل بيبقى شكله على خشبة المسرح طبعا يعني ريديكول يعني مضحك او مثير للسخرية يعني. Le décor devient pire et l'illusion créée par le décorateur disparaît en un instant. والإيهام اللي كنا بنسعى ليه أو بيسعى ليه المخرج المسرحي أو الديكوراتور أو مصمم الديكور المسرحي بيختفي تماما. Pour remédier donc à cette situation، لحل هذه المشكلة أو هذا الموقف، on évite que l'acteur joue trop longtemps au fond de la scène. نتجنب éviter يعني نتجنب إن الممثل يتحرك كتير في عمق خشبة المسرح. On concentre le jeu sur la partie avancée du plateau، وبنركز حركة الممثل على مقدمة خشبة المسرح. Et le décor finit par ne plus représenter qu'un lieu unique. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à m'écrire et à me contacter toujours sur ma chaîne YouTube et aussi sur ma page Facebook. Je vous attends et je vous souhaite une très bonne chance. لو عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات عن أي حاجة مش مفهومة أو مش واضحة راسلوني دايما على قناتي على اليوتيوب أو على صفحتي على الفيسبوك. أنا متواجدة دايما وهجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم وربنا معاكم إن شاء الله وحظ سعيد.